今日同大家做一個好野味嘅啫啫豬潤雞煲。 Menu kita hari ini adalah jujuyun gaipo. 首先將件雞扒切件， Ayamnya kita potong kotak-kotak. 豬潤斜刀切片， Lalu hati babinya kita iris tipis-tipis. 用麻油、老抽、豉油、料酒、白胡椒粉、生粉醃一醃啲雞同埋啲豬潤。 Gunakan minyak wijen, kecap hitam, kecap asin, merica bubuk, tepung jagung, dan arak beras. Kita yip ayam dan hati babinya.大概醃15分鐘左右就 OK 㗎啦。 Kita yip kurang lebih 15 menit. 揾個瓦煲爆香啲薑、葱、蒜、紅葱頭， Gunakan panci keramik, jahe, daun bawang, bawang merah, dan bawang putih. Kita mendulu sebentar sampai harum. 聞到香味就可以加入啲雞件啦。啲雞件平均咁樣擺喺啲薑葱上面，盡量唔好搭住。 Setelah harum, lalu ayamnya kita masukkan. Kita tata rapi satu-satu. 然後加入少少冰糖，再將剩低嘅醬汁加少少水倒埋落去。 Lalu kita tambahkan gula batu, kemudian sisa bumbunya kita kasih air sedikit. 冚埋煲蓋，喺煲蓋上面淋一圈料酒同埋油，等啲料酒同埋油慢慢咁樣沿住個煲邊滲入個煲裏邊。 Lalu pancinya kita tutup. Setelah ditutup, bagian luarnya kita tuangkan arak beras dan minyak supaya meresap dengan pelan-pelan. 冚住煲蓋，用大火煮佢10分鐘。 10分鐘後放入豬潤，再冚埋煲蓋，用細火焗多10分鐘。 Setelah 10 menit, hati babi kita masukkan, lalu kita tutup. Gunakan dengan api yang kecil, kita masak lagi 10 menit. 最後滲上芫茜，咁樣就完成㗎啦，係咪好容易做呢？ Terakhir, kita tambahkan daun ketumbar. Gimana, mudah kan? 簡單易做又冇難度，仲好好味道，大家一齊嚟試下做啦！ Sangat mudah dan sangat praktis. Teman-teman, selamat mencobanya ya. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.